crying, no more war, no more sorrow, no more weeping, no more crying, no more pain. Holy Spirit, take over the world now. Yes, fellow brother, if you don't know why if you don't know to mikodo, ewo na gyuko I mean orere you. Igio na tu wa ya fefefe itu bia tu ho. Itu omo bo tu omo we. Itu ekpoli eke na itu akpanoro e korunda we amai wa obi e ba de na ho. Ina leva ina tu abi ka mo ba ya fefefe igwo badolewo. Ina tu wa ya fefefe. Ila leva tu e erima why ogidiga nukpo giver. Odo de no aimwete baba oba atokbe ise o atokbe baba o ye pon mo dugie o gae o yanomo oba gilobo ewi na dore rien o ko ne modo ise evie do ne wa ire emekpe romunu ni ata muwa wari kakabo igbe okoto ise wai dayo owe na teme ma no ma mia ono na orio ewuku wari kakabo dayo emeni ata na runda we etimani bun ramwe osisi mwe umozo ya gbelegbe wa gbelegbe yina egbengoge ivanarina efina aimweri wa agbona anado sefe agbona ave sefe ayi waregi ma pope gbima yemi pa no ma keke maga gbelegbe ma ba me efe no ma se emi ropa na we mi won no wu dedemede ana mo o wa no bo lelela ewidia we mi won no wu dedemede efe no me ana mo lelela owidia ero e mata ni hin ero ibi edo na wa ire ewo na ga biuko ami no rere yo ina kakabo lema ripon megi wa ya fefefe ina tuwa zevi ni kata isin wa ya fefefe wa bi lekete wa bi dameo emeni atana ona concerne ona ra emeni atana ya kaka bogwaka eme arioba ehi agwaka na veno yemuri me eri oyewori we veno yewori we eri oyewori me dadogeme orion na ya o emige orion ni me ya o emige e o we ya o emige obelu wugan e wo ya fi emige owerun igbega lowie mu orun igbega lowie yupo that amu wo bo pa wa onaga mu re an no pa mu re an eri e ma gbon na ye eri edo ne wa ire oke kaka boda me ameve so me we ana imi we etimani bun maga gbelegbe ma wa gbelegbe ma yina ọba ẹwà inúpò gèvà ọwẹ́ ni maramẹ́ àwẹ̀ mẹ́gbẹ́ ìdá ẹ̀gbìmà wàgì maramẹ́ àkúgbé ìdá ẹ̀gbìmà wàgọ́gẹ̀ ọ̀rìọ̀rẹ̀ lómi màókè gbé wẹ̀rà ìrẹ̀ ẹ̀ náà lè wá sèwà múpámúwé rẹ̀ rẹ̀ ẹ̀ mọ ìrìmà nípìà ìrìmà nípò rọ̀pànà ríro wa ẹ̀rọ èyà vẹ́là sí rúndé ọ̀hún amẹ́kó èyà vẹ́là oe runde ohameko nusere rira nusere riye oye imanibun ivela oe yagwa leva ede ni magae ni mai ra ni mai verifia ni rima viyima runda ede ni ya ibima voya mete ni atana oriowe okiando mue si oligi iye
uwe bu imani viedo oriowe okendo sie onyaga ye uwe bu imani viedo domani gwakana obiano maso iko obiano masi also bia iko bia na mievo bia domani gwakana yenoge Adams Aliu Oshomole sedo aye Adams Aliu Oshomole ugare ukpo ogari oba ugbugbe ne oni ma yesue una yegbe ukpe hin umaye rabonye edokunre udueware dovio uduredo umuedo umu yosa amamemi uwe oni ma yesue Adams Aliu Oshomole urovio bia urovio wo Adams Aliu Oshomole vuwera arukpo we marovie igbinedion we marovie anene we marovie eran omaro magbo bia magbo kwa Adams Aliu Oshomole uwere do gbedo abiru were do dole do yi wo gba yare a wuwega are Labour Congress we mere nu wega aye erin ageleta owo wi ogwe orado fe oye kinoke pa ri ogele ye oka abo da menu Adams Aliu Oshomole o da menu oka abo da me owi iwe ya giasenu unu ni me yari eba na ya giasenu iwe ya giasenu o ma o na ya gewe o sanu we mwedo yi na balo wuwe ga aro we ma unu etima no ro no ma emomi wo webe etima no wina we o to arioba nu we ga awon osa ya fefefe umae owuse owe ube owisimegbe ye o edo na tie ukpisapele no kwa wo edo ni giogbe ubo wisimegbe owu boye wa owisimegbe nubo una mo arioba no kwa do ya ikie veni me we nwase ve kenave do ya bi me ramoto agaribo wa anagigbiri yore de na firi na tie open ceremony nebote opening ceremony aga ifiri ni unwego wani ahịarị lahọ Adams Aliu Oshomole buwe mwe akari ọba n'ọkwụ a ịga diedo n'ọdụ firi n'ugbaye owisimegbe n'ugwụbọ owisimegbe n'ugbo kere ni ade aye kie ya vorisie iviedo wa mana Adams Aliu Oshomole vorisie owisimegbe ni na mana aye kie do fi na gwana emi okpa no kaka bo dame edo wala o wa regi ma ira ye kon akon yari egbe ma emi oke ka bo dame we owie kena gbe na wewo o kaka bo gbedo se o gbedo to yo se don wa ni gwan kana lucky no wi gbinedion no wi sama vedo e gwan kan no gbugbe vaye vari obado ama me opa no edo udi yoba una diye wo lucky no wi gbinedion udure do mu oya boliri udure do mu una ya we evinati refinery in South Africa edena evo refinery wo ye mio ya wa ma mio bege venu sawe mi okay kabo dame no lucky we no we do no gbedo to you dey to we do le do yi don no give Adams Aliu Oshomole no we do agwan iku ipia na mi ipia ariyan
no ido no igwa no yobo gbewe gbidi na ai oja owo boja la oya masumi venedo kai lucky no we gbinedio are o ause ige baba una vi ariyo lucky are o okaka boda menu waga ge iviedu iviedu ne waire wagi mamukpa na muwere na kaka boya ge muwegbe ge kaka bosi iviedu me oviedo ni mere mie ni menwa ba na me bi me ba abi mene oke vi arupo oye oma ebaba otima erima no ri paari awo eyimi no ye ewewu amekere ovekere nunda we agawa opo mi ofe ya kai oma bo gbemudia yon zere doni yebe no ye edene na yon zere doni yebe no ye we edo wa mukpa mu were re ke ero gbemudia igade do ari oba pa no ri were gbe we mi ye doni wa gari oba marketi ote be na tie underground market ye ba no ri hana do ma no ri ye ni yare ba mu go lucky mu go wi aya bo ogbe stadium owogbon ipo bayi igo ni vo we de na ona ya mu penti ona ya musien na giti ogbomu da stadium na bo shomo lere vo wu igo no shomo le dumu no wi aya we ekena melela na tie water project ekena melela uwa na melela biedu igo shomo le we do shomo le igo no mu no wi aya uwa na melela do gele uwa ni na melela magi do asusu me amemu wa amerema unukpo otima egbe na go baseki iviedo wagemi ma yema unukpo ti ma egbe na upe awa agbe na upe agbe yan iviedo meberi ebo ni iviedo ve na ware ibe ugbo no biere ewu kege ni ade ehia meti we ya bedokpa ehia meti ugbo ya bedokpa okadoka de no e ona we wo so ugbo na obe we so ugbo no pa no we ugbo no de no we ugbo na ma we ugbo no de wagi ma mezin gbe iviedo wagi ma ga mezin gbe izegbo sese bo o ma na mezin gbe wagbon e ma iviedo wagi ma mezin gbe wara gi na no ti mana enwina o ma ewa be mi ku wena no ri age petu ri na wera mie eke no ti mana na wa be mi ku we gbegime ari Jollywood television gbegume ulaba mereva kama me we gi ni go no ti mana dumu na ma mie ema ni re ni una vokari oba ema ni ma iwo Yesu kwemi na tie teacher o asosa igo no shomo le dumu okona o asae o yiri aso ema ni nwina eropa o emero pasa emero pa akya emenya de iviedu wala o wagimama ku gbedagbe oti marina wana solo egwogwe gbogbo owa no wawari osisi no waya fie wagari fie negbota demi no ri ogwe azeno gboma ori kwoma iviedu azeno gboma ori kwoma wane buwata iviedu ne waire yonu wakaka bo ne buwata azeno gboma ri kwoma uwa na igbo base kive dene na demi no ri ogwa wani bu ba won ma mwigore nu waga e o ma mwigore nu waga e vene eloki ga adue veno shomo le ga adue veno yegu
no ni no wa wagbon no ni nu ya ga ado onare na we o yen mu ore na ga e wa ga ya nwina na bege o mamedu na bege alago da oredo iye na nwina we de na do wa na we do bo we dey azero no dey ana we ku ma be ejo oti a be ku ma be si oye a ku ma be jo e ta ma gi nwina resi oye ama pa ejo oti re a gi nwina resi oye APC manarie azene egi bi ari obe igbo obe wiri azene onu pa wa mai obe wiri azene no adi wa bege eyan ni re PDP eri mage igberedio ona ya bu e ari owari oba ya pon won we yen begi nwina nu nwina owe ona agba ukpo givani yen ila ma na ge no wi yen na aro ukpa owe yen na aro ukpa owo na agba ukpo givani yen ari na eri ma ona be bu e ya pon won yen no Bobizwa Osamede Adun Nevoyaye Bobizwa Motors di ayoba ona buere ya pomo wa bege omo ga awe mi onye me ga sira bi emi bio e okona we mi wa gi ma dio boy ye kiviedu wala owo imia eyi ina to bia ina to wo wala o wa gi ma yari boy ye ki menogu wagona ide dogbina ye emi okpawe otedu ne doga ma no seluga ma ma yayi ekeni ye mana ofun egbere ekeni ye ma ide bome imare bi ame igo ni be ni go alo but egbe oko me ogwe me ogwigi owa me ki me ko moka me egbe oko me gwi ma ogogo ro wa me ogogo ni eyo no bi aro owa oge eteme ni ro wa maria yisi owa maga be ri owa owa mana isi mana mama aweru le owe egbe ne gbere mama be ade egbe no bi yo ma owa mama ma lekwa ma disi na be ku ma be ade owa iredo wala owo wala o yin aye ni dadoge na mwezofwa ni dadoge wagie oriowege Adams Aliu no dossier onyaga no dossier oligi yotedo Adams Aliu osho no yo shomole odore do si oligi yedo odore do gbedo odore do gie maniviedo ni magaye akonri egbima wala o etemeni bia ke vitemeni hu yin ya meye wa gavio boyo ti mana yeke Godwin no yo baseki la owo wa gavio boyo yeke ire party ropa ire PC ire PDP ire nokpa but aga miemi no mo wu onye me ga setie onye me ga sira o ga si ye were mi omo no yo webe ona mokao nera be yasa gbe a wa emi omo no na mopo geva nera be yasa gbe a omo na eri mage no iri awa ogbemudi amokao yon ni me emie ni mi ameti beta yon give mu po geva na iri edo wa gari ogbe stadium ogbemudi stadium wa ya give no iya kiyan no tun wa re loki ya mu e peti yaru wagahian waya wupo from 5 junction to Oba Palace Ota Eya avia bono ni meemie no u iviedo wala owo o ya ma we sweke nwaru di awu ne a abe award Siloko road bo wati Tezame road wa we no bia na u na viedo wala o wagima ya mezingbe oho wega uwe gele uwe me
evava oba ewa inukpo geva ete we ate amo mozu no aya fie otuemi muyoto no gogo oredo agu wero kwebe igiowa we ate amo sisi no aya gbe muyoto no goredo erune evava na no guaro kebigiowa we hawe ase obonoba tie na iwe ise ya ibieka owekene no wa ga tota yoto agu modia we no wi oka ga nyegedege ya age ubege ni no wa bege asomba fu aseri asoba wala owo wa geri asoba yegbe eteni biakebe eteni hu wala o wagi maameri yabo kemi no bia oke no wo wa ya beda doge wagi maama ku gbewedo ena eido imi wa ya efefefe oligi na no rotedo na imiewe aruye otimago baseki wa kakabo mu pa mu gwerere don no si oligi na Adams Aliu ikopia na mewopia yon si oligi na ikopia na mewopia yon si oligi na iviedo wa gioriowi do si oligi yuwa osanowe gioriowi do mi makegbe o ise ina beyeleva ikamo baya fefefe waya wa wese wa bi dolevo ina lo eva twawira me ni riwe gwa ina lo eva twawira me ni riwe bo ina le eva twawira me ni ribiwe ina twe ave omwado baya fefefe ina twawi loyi ya fefefe ina bi twawi ye iloyi wa to wa pe wa wese nu wa na de ba wa dole doyi wa wese ye wa ya wese abi giohe ya fefefe wa ya wese nu wa na gbo ba dole doyi owe kemi nu gwe sofanu eyari ado edo ewo na gbo ma we ona ewona edo aho akugwe edo o ekokudu in Nigeria na tie the heartbeat edo no my wa ma begbe so pampa no we niyen do si oligi ye oti manedo oligi ga la wa o no we niyen do ye iviedo ya yogi egbe oligi ga la wa ni wa no we niyen do si oligi ye ni viedo ga ye umozo ya ko egbe kian omana ekenuri aye a oge gbano bason a oge agbano ba owie a oge agbano ota veni kai iri oga yinu fu eno ya bata base waya wa wesi iviedu ne wa ire waya iyan ogugwa iyan oge na ogwe ni emu edoria waya wa wesi irame wa tokpe wa tokpe ukpe wekete nuye edori lobo eria obari lobo ewi wa uyanomo la wowo baba efi obo werie iyobonu yenedo ma wa bege wawa lao iyobonu yenedo ma bege efi obo werie wawa o atokbe oba atokbe ise eviedo waya iwe si fefefe la wowo wa igumega ekpeti otana wa gumega no si viedo yabo ni maya mo owufua ni maya ama akugbe